Naimbag manan nga sa patayo amin kakabsat, kadagiti kanayon amang tartarabay iti programa ti BSU, inya babangan iti radyo iti DZWT, kan kadagiti agbuy-buya, iti Facebook page ti OES, kan iti YouTube channel, agyaman kami launay, ket sapay kumata, agtultuloy, dayti panang tarabayo iti programa tayo. Ket iti dayti nga parang may samanan nga eksperto, may samanan nga department chairman, inya ti makaduwa tayo. Manipod pa lang iti departamento ti development communication. Tapno iti kastakit intay matamamuan inya, dayto nga programa. Tapno dagiti haan pa nga makaammo nga estudyante ken kadagiti naganak ket maadaan da iti panakaammo inya tapno iti kastakit mabalin yu matlaang nga ibingay kadagiti anak yo. Wano padaanan yo kalpasan lang daytoy sirmata ti BSU. Ti agbaling akang runaan ang pagadalan, amang ipapaay, iti pang sangalubungan ti kalidad ng edukasyon, amang itunda, iti di makaltay a panagturas, uray nga agbaliw-baliw ti panungan. So ulitok manan, naragsak ken nagasat nga daw tayo amin ng runa taadan iti sangwanan tayo ni Sir. Welcome Sir Paul iti daytoy nga programa. So Sir Paul Joseph Noval. Limbagag sa Ma'am Nora, ti aming agtindangag iti BSU on the air. Oo. Kat gundaway mat itan nagasat launay dagiti agbuy-buya ken agdengdengag at impaayo ti oras yo amuy nga busy kayo. Kat at least maibingay yo kada kami ti maipapan iti daytoy development communication. Nang runa ta medyo ada kabarbaraan na tatay ko inya nga daytoy nga programa. Kat kayat ni nga ang sir ti pakaistoryaan namat daytoy no kas ano nga nang rugi daytoy nga DevCom kuno development communication. Okay, ti pakasaritaan ti development communication dito Benguet State University, ket nagrugi iti 1999. It was born out of the need of the Philippines in the 1970s in the University of the Philippines, Los Baños, where the Philippines need a communication model that will address the needs of the third world countries or the developing country. So nabayagan dito yung nga profesyon. So ti development communication ket haan laang nga may nga kurso, handa nga may nga degree program, no di ket ti DevCom ket may nga profesyon, may nga field of study iti communication ket may nga field of practice. So dito Benguet State University, first na na-offer ang development communication noong 1999. So school year 1999 to 2000. So up to the present, we're now 21 years old. Nagdadalaga na, nagbibinata na rin siya. So marami na rin nangyari towards the year of existence ni development communication. Nagrugi kas may sa degree program iti DevCom dito BSU under the College of Agriculture. So it was proposed by Dr. Lita Puting and the first program coordinator was Dr. Maria Luz Pangasan. So in 2006, when it was offered in 1999, we were devolved under the Department of Extension Education. And only in 2006 na nagbago yung pangalan ni Department of Extension Education to include now Development Communication. Hence, Department of Extension Education and Development Communication. So after 3 years, in 2009, nai-separate nai-duman nga naisinan nga department iti development communication. So nagkaroon na tayo ng Department of Development Communication. To date, we are a separate department, Department of Development Communication under the College of Agriculture. As of now, we have 10 faculty members. 2 of our colleagues are taking their advanced education, Doctor of Communication and Doctor of Philosophy in DevCom. So may dalawa kami naka-study leave. But we are 8 at the department at the moment. So, mabaling sir nga dumamag tayo biik tapno maikan iti ideya inya dagiti amin nga buy-buya. Ti may isang saludsod nga kanayon, apay nga communication, apay nga adda iti under iti College of Agriculture daytoy DevCom. May at napakasaritaan data, we know diskurso. Palagi tayong tinatanong, kahit sa Benguet State University, palagi tayong tinatanong, no? Bakit tayo nasa under of College of Agriculture? Idiin mo na, no, ramutan tayo, dito'y pakasaritaan ti DevCom ti history na niya, nagrugi iti development communication under iti
the University of the Philippines Los Baños Office of Extension, no, and Publication. That's under the College of Agriculture. So during that time, it was started as an agricultural journalism. So hantay mo nga mapukaw iti DevCom, iti pakasaritaan ti DevCom, minukuti history na, iti agricultural communication. So since during that time in the 1970s, malakas ang clamor ng ating agricultural communities, even of our government during that time, to develop agricultural practices that will solve the challenges and the problems of our agricultural communities. Essentially because Philippines ay isa siyang agricultural and archipelagic country. So nabubuhay tayo ang mga Pilipino nung mga panahon na ito doon sa agricultural production natin. So nauna siya naging pundasyon talaga ni development communication, ang agricultural communication. So through the years, nag-evolve ang development communication practice, not to include na lang agricultural communication, but to include policy and decision-making, indigenous knowledge, peace and conflict, economic and business, health, and the related fields, environment, and other socio-developmental parameters na merong kaugnayan ang ating lipunan. So, nauugat pa rin tayo doon sa simulaing practice. Kaya naman dito sa Benguet State University, under pa rin tayo ng College of Agriculture. In terms of the curriculum, in terms of our degree program, mahalaga na maunawaan din ng ating mga estudyante ang technical sciences and even the scientific exploration and agriculture, for they have a knowledge, a functional knowledge when they communicate agricultural practices to our communities. Benguet, for instance, or in Cordillera in general, no? When we go to the communities, palagi tayong natatanong about this practice, hindi na lamang siya ito patungkol sa agrikultura, kundi patungkol na rin ito doon sa social developmental parameters, kung saan nakaangkla ang pamumuhay ng ating mga communities. Wow. Okay. So nalawag siguro inya kada tayo amin di chay. Ket intay man na un-un na ganpay inya nga adda nga ang amuan daytoy programa, daytoy major fields inya iti daytoy nga kurso development communication. Ti agdama, ti Department of Development Communication and the Bachelor of Science in Development Communication has 4 major fields, binukod fields of specialization. Umuna dita kat community broadcasting. So, naragsak kami mat na maibingay kanyayo nga kaadwan dagiti graduates tayo iti community broadcasting majors, kat agtatrabahon iti media industry tayo. So, Ma'am Nora is a community broadcasting major for in fact. So, for community broadcasting, they focused on the production and management of development broadcast materials. So, ini-include natin dito ang magazine programs, musical programs, news programs, and radio plugs or other information education materials. No? Pero ito ay through broadcasting. So, apart from the community radio na ating partner palagi, ngayon, no, we are venturing now into telecommunications and television programs. So, for community broadcasting, saklaw na rin nila ang ating ang practice and production ng community TV and development programs for our communities. Yeah. For development journalism, that's the second field of specialization. Yes. They are focusing naman into the print materials, print publication, and extension publications. So for development journalism, they are in charge into the production, management, and evaluation of publications to include newspapers, extension publications, and other forms of IEC or knowledge products. For educational communication major naman, they are focusing into the facilitation of learning through alternative learning systems and designs, communication campaigns, and non-formal education. So sakop na rin educational communication ang production and management of knowledge products to include educational videos, mga communication materials na may patungkol naman ito dun sa specific na knowledge na kailangan ng ating communities. By the way, ang development communication ay anchored, no, and grounded siya into grassroots approach, participatory communication, and emancipation. So, ibig sabihin nito na nakaangkla pa rin tayo doon sa specificity ng ating stakeholders. So, mas targeted ang ating communication platform at mas targeted ang ating pinupunan ng mga problema at binibigyan ng solusyon.
And the last field of specialization that we have now for development communication is the science communication. Yes. So science communication is focused into popularization and communication of science to from technical fields of expertise now to the grassroots. So tayo, nasa middle tayo, no? We moderate and we facilitate the transfer of knowledge. So sa madaling sabi, ang science communication ay isa sa ngayon sa mga hinahanap na mga communication skill at competency dahil marami pa rin sa ating mga communities ay nangangailangan ng science-based and research-based evidences for the development of human potential. Wow! So, ayan, no? So, adati upat inya nga major fields iti DevCom, Development Communication. Imuna dyan imbaga ni Sir, Community Broadcasting iso ti major ko. And then Educational Communication, and then Journalism ni Sir. Development journalism. Yes, isa pa tinanpas na. And then Science Communication. Tata, yung taman iyon unag Sir nga kautan, dahil man may papan iting curriculum. The development communication follows the program standards and guidelines issued by the Commission on Higher Education that is based on the CMO 36 of 2017. Ngam gaputa as a result iti curriculum review tayo iti Department of DevCom, we did not follow much jay general curriculum iti PSD tayo. So we still retained the 4 major fields of specialization iti DevCom dito Benguet State University. No pagkatmat ijay curriculum tayo, ijay development communication, it is a cross-fertilization. It's a cross-fertilization of development studies, of technical sciences, and communication courses, no? So, dagiti courses tayo panggap iti media studies, no? Meron pa rin naman ito, no? We will be grounding our students into development communication practice, no? Kasabay na nito ay meron tayong fields of specialization. Dahil iti na ko namin iti kalman, no, upat nga fields of specialization. So, ada iti upatmat nga isang sangayan nga specialized courses para dagitoy upat nga fields of specialization. To cite an example, for example, in development journalism, ada ti first nga umuna nga major subject that jay participatory development journalism, ada ti production and management production courses dati evaluation courses dakan ag-produce nga talaga iti print materials. Kas jay mat iti Combrod, SciComm, kan EdCom. So talagang naka-focus tayo on the special skills or naka-focus tayo dun sa skills and competencies needed in the field of practice. However, hindi lang ito yung focus natin sa field of specialization. Lahat ng ating mga estudyante ay nagpa-practice din itong apat na fields of specialization. Meaning, sa internship program nila, sa kanilang ibang mga requirements, nagpa-practice din ang DevJour ng Combrod, ng EdCom, SciComm. Same through with Combrod, nagsusulat din sila, nag-layout din. So, holistic yung approach ng ating development doon sa ating mga students. So, meron din tayong technical sciences, no? So, ito naman ay 18 units of agriculture subjects. Hindi pa rin ito mawawala. So, sa agriculture subjects naman, they will be taught on the technical skills and knowledge about agriculture production, crop protection, animal science, soil science, extension education. So itong mga ito ay parte na doon sa ating curriculum para din magkaroon magkaroon tayo ng evidence-based doon sa practice natin. Especially so, Benguet and Cordillera is an agricultural community. And then, meron din tayong specialized social sciences, no? Na tinatawag, meron tayong 9 units nito. So, meron tayong project management, training program and management, and community organizing. So, mahalaga din ito doon sa communication practice natin dahil grassroots approach tayo. Kailangan maalam din tayo doon sa anthropological and sociological parameters of communities. That is different pa doon sa ating general education subjects and courses. Oo. So, yun. Ang curriculum, basit niya, brief nga pa istoryaan na dyan curriculum iti man na DevCom. Kat, sir, adamat lang dyan na ibagang dahito'y DevCom, adamat lang mabalin nga Master in DevCom dito Benguet State University nga no adda dagiti interesado kat mabalin damat laang nga sir kan wano i-enroll
Yes. Oo. Bago tayo tumungo doon sa Master in Development Communication, dagiti kayat na nga sumrok iti development communication nga estudyante ni nga malpas iti senior One. high school. Oo. We welcome any strand in Yes. senior high school. So hindi na lamang siya gas or humes ang aming strand. Lahat ng strand ay pwede sa amin. So long as Yes. Oo. maipasayo iti BSU qualifying examination or admission exam. Nung maipasayo dito yung masapol nga maka-garner kayo iti 90 average. So we know ay 90 nga average iti IQ test. We know iti admission result tayo. And then sa mga transfers and shifties natin, meron din tayong policy, no, admission and retention policy about them. So kung gusto nyo na mag-enroll sa development communication, una na dyan, we apply for the admission test ni Benguet State University. And then, para naman po sa mga advanced education, sa graduate students natin, meron po tayong in-offer na Master in Development Communication, but this is under the Open University. Oo. So you just have to seek for admission sa ating Open University, sa Benguet State University. So ano yung mga essential na mga communication-related courses, no? So we welcome in Master in Development Communication all communication-related fields ni development communication. So we welcome AB Communication graduates, Communication Arts, Industrial Communication, Organizational Communication, and other related fields. Oo. So yun. Ada ti may isang saludsud ko. So para kanyam, anya ti adaan dapat iti may isang estudyante no surukon na dahito nga field, dahito nga kurso. Ipaunay-unay tayo matlaan agpaiso dayta niya Ma'am Nora kadagiti agtutubo nga kayat na nga umay iti development communication. Yes. Kang runaan na kuma kat jay gagar. It's the willingness to learn. So lahat naman ng kurso kailangan nito, no? Jay gagar mo nga kayat mo nga palpason kat adalan iti development communication. May kadwa kat jay skills and competencies, no? Iti writing, at least writing, communication. No kayat mo nga agsirbi iti communities mo. That's the third one, no? This is the love for community, the proactiveness to respond to the need of the community. But alam namin itong mga personal na mga qualifications na ito ay nade-develop din yan kapag nasa DevCom na sila. So kasama na rin kasi sa pinag-uusapan at sa mga kurso nila ang pag-immerse doon sa mga community. Yes. So talagang dinadala natin sila doon sa industry, sa agencies, sa community, for them to have a well-rounded knowledge about how they can contribute into raising, no, our communities into poverty in all its forms. Wow. Okay, so DJI curriculum iti DevCom ken Master in DevCom. Antay man amon daytoy sir kuan maipapan iti faculty niya. Kumusta matata iti man bilang ti faculty tayo duration na iti daytoy agdama wenno iti estudyante tayo. Tatakot ada kami adati sa nga pulo nga faculty members iti Department of Development Communication. Ngumjay duwa ket naka-study leave. So as of now, we have 8 faculty members. For our students, we have 300 plus students, 312. So yung 8 and the 312, that will give us 1:39 students. So nagdudumamatlaang kaputa, syempre nasa transition pa rin tayo ng K-12 at ina-expect na natin ang full cycle ng ating curriculum or ng ating program next school year. So ngayon meron kaming mga third years, karamihan ay mga third years to fourth years. So anya iti panang kita yung Sir EJ bilang ti estudyante tayo sipud idi aging gana tata. Kumusta mat namin tinarba wenno di makal di population tayo. Sa totoo lang, lumaki na ang pamilya ni DevCom, no? Nagrugi iti may isang section, iti 1999, tatakat duwan nga section. So we maintain the 2 sections. So through the years, lumalaki ang ating pamilya ng Development Communication in Benguet State University. So from 150 to 200 to 300. So we're maintaining the 300 students na. So for next school year, we're expecting another 100. So sana makumpleto natin 400 students in each year level. So niragsak kami mat ng mga welcome dito estudyante tayo habang lumalaki na rin ang ating profesyon, lumalawak ang ating practice in development communication, mas marami na rin nag-i-engage ng mga students, ng mga kabataan ang gusto magtapos ng development communication. Yes.
Yun nga, ano kaya ang dahilan? Siguro nagigimot lang job opportunities inya antay man kitaan. Anya kadigamin dagiti na duma-duma nga trabaho nga mabalin nga sarkan tinakaturpos iti daytoy nga kurso. Inya nga DevCom. Nagpaisudayta niya, Ma'am Nor, data may sa kadagiti catch basin mi, catch factor mi kat jay job opportunities na nga talaga. Oo. Nung nagturpos ka iti development communication, saan laang nga makapag-practice ka iti media industry, Yeah. no? So you can still become development journalists, broadcasters, no? TV personalities, social or online media content developer, no? No di kat adupay dagiti job opportunities to Yeah. include you can become information and communication officers of the different government and non-government organizations. Adun apo iti nagturpos nga estudyante min iti DevCom nga nagtatrabahon ijay Department of Agriculture, Department of Health, Yes. Department of Environment and Natural Resources, as far as international organizations such as World Health Organization, no, United Nations, Food and Agriculture Organization, and the like. So, apart from it, we have at the national level. So, may mga graduates na rin tayo sa Philippine Rice Research Institute, sa Philippine Carabao Center, at saka sa Philippine Center for Mechanization, no, sa Nueva Ecija. So, adua po iti mabalin nga pagtrabahuan dagiti ubing tayo. Hindi lang po kami sa media practice, no, but Yes. also to project management. So marami din tayong mga estudyante ang nag-work na as project development officers, no? Yes. Project evaluation and monitoring and evaluation officers sa mga different government organizations. Oo. So ito ay isa ilan lamang, no, sa mga maaari nilang pasukan. Pero napakarami pa. They can become researchers, science research specialists, no? They can also become editors, professors and teachers, no? Marami na rin tayong mga graduates na nagtuturo sa secondary schools, no, sa basic education natin. So, they can also become publishers, no, writers, content copy editors, mga ganyang factors. So, napakarami. Yun. So, yun. Ilan lamang po yun, ano? So, nakitan tayo ko, haan ka nga, maawanan itinarama dito yung kurso. Oo. So, antay matlaangan amuan damdama. Malaksid, kasla consider kat lang achievement iti department DJ. Kat antay man pay amuan niya, ti dadumapay nga naragpat ti development communication niya ti departamento. Tapno iti kastakat antay matkitaan nagiti maipanpanakan malaksid ka na kita. Agsipot na nadanon manan ti temporaryo nga iti panagsisina so agyaman kami launay sir. Oo. So, dahil taman garot inya ni Sir Paul Joseph Noval, dahil man Department Chairman iti Department of Development Communication iti College of Agriculture dito Benguet State University. Kat sumigwi tayo biit manan, inya may papanbalang iti SOA. I think dagiti apo naka-enrollan inya, dagiti nang ipatuludan ka dagiti impormasyon kat nailista kayo, nailista tinagan nyo, itilistaan tayo. Urayin yon dagiti sumarsanunupay nga impormasyon inya. Maipapanpay lang iti daytoy agsipot ta adda dagiti na scan nga aramiden nyo sakbay nga formal kayon nga makasama iti daytoy nga SOA tayo iti home remedies para iti common ailments. Kat agsipot garod inya ta nalpasan ti 15 minutos ay katagyaman kami launay iti kanayon nga panang tarabay iti programa tayo kat padaanan yung inton bigat ti sumaruno aparang. Manipod garod iti si Bubukela Puersa ti Office of Extension Services nga idaduluan ni Dr. Stanley Anumos Jr. Dahil iti nakadwayo ti tangatang Nora Sagayo. Alangugan dagiti eksperto iti Benguet State University.